ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमो नमस्कार बंधुगण आपण मानकु आम यूट्यूब चैनल को स्वागत। बंधुगण आज आम आपण मानकु कहिबु 22 रु 30 तारिख पर्यंत समय अर्थात मासर चतुर्थ सप्ताह शेष सप्ताहटी आपणकर किपरि कटिबो केउ कार्य आपणकु सफलता मिलिबो जदि आमे कहिबा देवंक देव महादेवंक कृपारु 22 रु 30 तारिख पर्यंत समय अर्थात 7 दिन रे बड़ तूफानी खबर आपणकु मिलिबो। भगवान भोलानाथ आशीर्वाद ए चतुर्थ सप्ताह अर्थात शेष सप्ताह विशेष भाव में बनिबाकु जाउथुबा शिव जोग सर्वार सिद्धि जोग राजयोग एवं दुईटी धन जोगरे ए 7 दिन रे विशेष भाव में आपण को 5टी बड़ परिवर्तन देखा मिलिबो। ए 7 दिन रे बहुत बड़ परिवर्तन देखा मिलिबो जहा द्वारा आपणकर संपूर्ण जीवन बदलिबो आपणको किस्मत चमकिबो। आपण मानकु कहि रखुछु भगवान भोलानाथ आशीर्वाद आपणको पई 22 रु 30 तारिख पर्यंत समय रे बहुत बड़ खुशी खबर प्राप्त हेबो। ग्रह नक्षत्र हिसाब रे ए 7 दिन रे जदि कहिबा आपणको पक्ष करे रहिबाकु जाउछि जहा आपणको पई भाग्य उदयर निर्माण मध्य करिवो जहा द्वारा ए समय आपणको पई बहुत ही महत्वपूर्ण आ बहुत ही लाभकारी समय साब्यस्त हेबो। ए 7 दिन रे आपणको भगवान भोलेनाथ आशीर्वाद बहुत बड़ बड़ खुशी खबर बड़ बड़ लाभ धन लाभ बड़ बड़ सफलतार प्राप्त हेबो जहा द्वारा आपणकर संपूर्ण जीवन बदली जिवो। आजिर भिडियो रे आमे आपण मानकु कहिबाकु जाउछु 22 रु 30 तारिख पर्यंत समय संपूर्ण सठिक राशिफल विषय कहिबाकु जाउछु। तो सेथि पय आपण भिडियो को आरंभ रु शेष पर्यंत पूरा देखंतु। आ भिडियो आगो को आरंभ करबा पूर्व आपणकु रिक्वेस्ट भगवान भोलानाथंकर सच्चा भक्त होइतले भिडियो को गोटे लाइक करंतु कमेंट बॉक्स रे जय भोलेनाथ अवश्य लिखंतु। एहा द्वारा भोलानाथंकर सीधा आशीर्वाद आपणकु मिलिबो। आसंतु जानिबा किपरि रहिबो आपणक पई ए सप्ताह देवंकी देव महादेवंक आशीर्वाद आपणक पई 22 रु 30 तारिख पर्यंत समय अर्थात 7 दिन समय महत्वपूर्ण अवधि। जदि आमे आपण मानकु कहिबु आम ज्योतिष शास्त्र अनुसार कुहा जाए कि आगो को आसुथुबा समय रे भगवान शिव आपणक उपरे निजर अत्यधिक कृपा वर्षा करबा पई जाउछंती। जदि कहिबा एथर भगवान शिवंकर कृपारु आपणकर जीवन रे एपरि सकारात्मक परिवर्तन देखिबा पई विशेष भाव में मिलिबो जहा द्वारा विशेष भाव में आपण केबे स्वप्न रे भाबी मध्य नथिबे एवं से सब को आशा ठारू अधिक केते गुणा लाभ मध्य आपणको आगो को आसुथुबा टाइम रे भगवान भोलानाथंक आशीर्वाद प्राप्त हेबाकु जाउछि जहा पाई आपणकर किस्मत भगवान भोलानाथंक आशीर्वाद विशेष भाव में आगो को आसुथुबा टाइम रे चमकी उठिबो एवं आपण बहुत ही भाग्यशाली साब्यस्त हेबे। जदि कहिबा आपण समस्त को भगवान महादेव एवं भोला भंडारींकर कृपा प्राप्त हेबाकु जाउछि आपणकर जीवन रे एमिति खुशी खबर आपणको एबे मिलिबो जहा पाई जदि कहिबा आपणकर दुश्मन माने डरी जिबे ता सहित कौनसी बड़ चाकिरी एबे आपणको आगो को आसुथुबा टाइम रे मध्य मिली पारे। पितांकर आशीर्वाद आपणको मध्य मिलिबो अटकी थिबा धन मध्य आपणको पुणी थरे मिलिबो। व्यापार रे आसुथुबा रुकावट एबे भगवान भोलानाथंक आशीर्वाद आपणकर खत्म हेबो। आपणकर जीवन रे गोटे नुआ खुशी खबर एबे अनुभव मध्य आपण करिवे। ता सहित आपणको आगो को आसुथुबा टाइम रे भगवान भोलानाथंक आशीर्वाद आय एवं चाकिरी रे पदोन्नति मध्य मिलिबो। व्यापार रे आपणको एबे अचानक ही लाभ मध्य मिली जिवो एवं आर्थिक स्थिति मध्य आपणकर काफी मजबूत रहिबो। आपणकर सबु अधूरा आर्थिक कार्य एबे भगवान भोलानाथंक आशीर्वाद पूरा हेबो आ परिवार रे शांति आ आनंदर माहौल मध्य रहिबो। आपणको आगो को आसुथुबा टाइम रे भगवान भोलानाथंक आशीर्वाद कौनसी बड़ खुशी खबर मध्य मिली पारे। भगवान शिवंक कृपारु आपणकर सबु कार्य एबे सफल हेबो। व्यवसाय रे आपणको अचानक लाभ मध्य मिलिबो एवं आकस्मिक धन लाभर मध्य आपणक पई अनेक ही जोग बनुछि। ता सहित चाकिरी रे पदोन्नतिर आपणक पई आगो को आसुथुबा टाइम रे अनेक ही जोग बनुछि। एहा सहित जदि कहिबा आपण समस्तंक पई भगवान भोलानाथंक आशीर्वाद आगो को आसुथुबा टाइम रे दाम्पत्य जीवन निज जीवन सार्वजनिक जीवन तथा व्यापार रे सुधार देखिबाकु मिलिबो। आकस्मिक धन लाभ मिलिबो एवं गृहस्थ जीवन रे सुख शांति मध्य रहिबो। डेकोरेशन गारमेंट एवं कला जगत आभूषण सौंदर्य प्रसाधन कम्युनिकेशन आधारित कार्य रे जड़ित व्यक्ति विशेषଙ୍କୁ अपार सफलता एबे प्राप्त हेबाकु जाउछि। भगवान शिवंक कृपारु आपणଙ୍କୁ बहुत बड़ आर्थिक लाभ एबे मध्य प्राप्त हेबो।
ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଭଗବାନ ଶିବ ଏବେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବେ। ଏ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଥିଲା ସେ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ଏବେ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ସହିତ ସୁଖୀ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ବିତାଇବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ କାଫି ଭଲ ରହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ବିଜନେସ୍ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜର ବିଜନେସ୍ରେ ଏବେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମହାଦେବଙ୍କର କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ସଦାସର୍ବଦା ବନିକି ରହିବ। ଯେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମିଳିବାର ବହୁତ ହିଁ ସାରା ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ଟାଇମ୍ରେ ନୂଆ ବାହନ ମଧ୍ୟ କିଣି ନେବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଯାହା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଚାଲୁଥିଲା ଏବେ ସେ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦୂର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରେମ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଏବେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ସମୟ ବହୁତ ହି ଭଲ ସମୟ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଭଗବାନ ମହାଦେବଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ବନିବ। ଯେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଏବେ ଫାଇଦା ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି କହିବା ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ସମୟ ବହୁତ ହି ଭଲ ସମୟ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏହା ସହିତ ଯଦି କହିବା ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଜିନିଷର କିଛି କମି ରହିବ ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି କହି ରଖିବୁ କି ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରହରେ ଏବେ କିଛି ଏମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଯେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ସବୁ ଦୁଃଖ ଏବେ ସମାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ହି ଆସାନୀରେ ପୂରଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଯାହା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ର ଏବେ ଅନ୍ତ ଘଟିବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦୂର ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାରିବାରିକ ମାହୋଲ ବହୁତ ହି ସୁଖଦପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ବହୁତ ହି ପ୍ରସନ୍ନ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଯୋଗୀ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏହା ସହିତ ଯଦି କହିବା ଆପଣଙ୍କର ମନ ମଧ୍ୟ ପାଠପଢ଼ାରେ ଏବେ ଲାଗିବାକୁ ଲାଗିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଖୁସି ଖବର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯେତେ ବି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା ଏବେ ସେ ସବୁ ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସମାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କହିବୁ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଲାଭ ମିଳିବ। ତା ସହିତ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ସମସ୍ୟାରେ ଶୀଘ୍ର ଛୁଟକାରା ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ୟର ଭଲ ପାଇଁ କରୁଥାନ୍ତି ତ ସେ ସବୁରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଜମିବାଡ଼ି କିଣା କିଣି ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ପୁରା ସାଥ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ନିଜ ପାଇଁ ଜମି ବାଡ଼ି ମଧ୍ୟ କିଣିପାରନ୍ତି। ଚାକିରିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଖୁସି ଦୁଇଗୁଣା ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ତା ସହିତ ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ଟାଇମ୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଧନ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥ ସ୍ୱୟଂ ଆପଣଙ୍କର ଝୋଲି ଖୁସିରେ ଭରିଦେବେ ଏବଂ ଆପଣ ସବୁ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କରିବେ ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନରେ ଆପଣ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ହାସିଲ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ କାଫି ସୁଖମୟ ବନିବ। ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ। ସଚ୍ଚା ଦିଲରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଭୋଲେନାଥ ବୋଲି ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଦୌ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।